Bonjour, معكم مدام. Je suis à la page 50, unité 3, production orale. أنا معكم طلاب البكالوريا بالproduction orale بالتعبير الشفهي بالunité 3, page 50, صفحة 50. وصلنا لتلت الكتاب وبس تخلص الوحدة الثالثة بكون خلصنا نص الكتاب. production orale هو التعبير الشفهي بعد ما شفنا الاستيعاب الشفهي. وإذا منتذكر كان الوحدة الثالثة بتدور حول لا كولتور الثقافة، وكان الاستيعاب الشفهي عن لو سالون كولتوريل، عن الصالون الثقافي، المنتدى الثقافي، اللقاء الثقافي، مثل ما بدي بترجمها. Avant de commencer, on va répondre à cette question. قبل ما نبدأ بدنا نجاوب على السؤال. Qu'est-ce que vous voyez؟ شو شايفين احنا في الصورة؟ طبعا التعبير الشفهي هو حتى نحكي، ونحكي بقصص تانية، لا نحكي بقصص الدرس. وتنبسطوا انه بدنا نحكي؟ لا. فإذا نحن رح نحكي عن بدنا نتدرب على المفردات اللي سمعناها بالكومبريهنسيون دو لورال. الاستيعاب الشفهي كل شيء أخذناه بنجي بالتعبير الشفهي بنحكي كل شيء عنه. بالاستيعاب الكتابي كل شيء بناخده، بالتعبير الكتابي بنكتبه. هون رح نحكي عنه، مو يعني موهام، لا هام من أي منطلق. صح ما في شفهي بالفحص النهائي، بس نحن لازم المفردات نتعلمها لأنه بدها تمر معنا. Avant de commencer, قبل ما نبدأ، il faut répondre à cette question. لازم نجاوب على هالسؤال. Qu'est-ce que vous voyez؟ شو شايفين؟ شو شايفين؟ Regardez bien la page 50. Qu'est-ce que vous voyez؟ Qu'est-ce que vous voyez ici؟ C'est un site web. إذن page web. هاي صفحة انترنت. صفحة انترنت، مجرد ما شفت العنوان بعرف انه هي صفحة انترنت. De quoi s'agit-il؟ Il s'agit de la culture. عم يحكي شيء بتعلق بالثقافة. Donc c'est une page web de la culture. Il s'agit de la culture. Qui sont les participants؟ من هن المشاركين؟ Je vois Jasmin، ياسمين، سامي نادر، هذا دايما اسمه بكل المناهج سامي نادر. مدام حداد كمان هي اسمها بالمناهج السابقة. إذن j'ai 3 participants، مدام حداد، سامي نادر et Jasmin أو ياسمين يعني. Maintenant on va lire. هلا رح نقرأ. Zone des participants. Les semaines culturelles. Jasmin, soyez nombreux. La fleur de Damas, une odeur naturelle et culturelle. Jasmin. Votre salon culturel au coin de la rue pour répondre aux attentes des amateurs d'art dans un contexte patrimonial intéressant sur l'ancienne ville de Damas pour faire revivre notre sens perdu de la communauté et raviver notre lien naturel à l'autre. Le salon culturel Jasmin vous présente sa 4e semaine culturelle. Des conférences d'histoire de l'art, des matinales culturelles, critique d'un film, honorer un écrivain, des rencontres avec des écrivains, des programmations de visites guidées d'excursions. 4. Rue Al-Ghassani à Damas, à 100 mètres de Al-Qassa'a. Sami Nader. J'adore ces activités culturelles.
J'ai participé à l'une de ces conférences littéraires il y a quelques ans. Je me rappelle qu'à l'époque, un des salons culturels a accueilli des écrivains fameux. Ils nous ont parlé du livre qui a marqué leur enfance et comment chacun d'eux était complètement obsédé par ce livre. Ils ont décrit la période où ils lisaient les mêmes livres en boucle sans arrêt pour percer le secret des livres et comprendre comment on les fabrique. Ils ont réussi à nous expliquer, les jeunes écrivains, d'où vient cette passion d'être écrivain. C'était tellement inoubliable. Bon courage, Jasmin. Madame Haddad, bon courage. Donc, nous avons Jasmin qui présente son salon, Yasmine Salona, et nous avons deux commentaires, تعليقين de Sami Nader et de Madame Haddad. Jasmin بتبدأ إعلانها ب soyez nombreux, كونوا كتار، تعوا كلكم رايحين بدون عزيمة. La fleur de Damas, زهرة دمشق, une odeur naturelle et culturelle, رائحة طبيعية وثقافية. Jasmin, Yasmine. Votre salon culturel, salonكم الثقافي أو ملتقاكم الثقافي أو منتداكم الثقافي au coin de la rue, à زاوية الشارع، يعني قريب جدا منكم، قريبا منكم. pour répondre هالصالون هذا quel est son but؟ شو هدفه؟ répondre aux attentes des amateurs d'art، ليلبي تطلعات محبي الفن، عشاق الفن، dans un contexte patrimonial intéressant، فيه مضمون تراثي هام sur l'ancienne ville de Damas، عن مدينة دمشق القديمة، pour faire revivre لإعادة إحياء notre sens perdu، حسنا المفقود de la communauté نحو المجتمع، et raviver وإنعاش notre lien naturel à l'autre، علاقتنا الطبيعية بالآخرين. Le salon culturel هذا son but، هدفه. Le salon culturel هالمنتدى الثقافي، الصالون الثقافي. جاسمين مسميته على اسمه. vous présente بيقدم لكم sa 4e semaine culturelle، أسبوعه الثقافي الرابع. هاي 4e، الرابع عدد ترتيبي، وتلاقي ام يعني ترتيبي من عدد premier ER. Les activités, ce sont les activités. On a le nom du salon, on a le but du salon, on a des activités du salon ou l'adresse, l'annual. Les activités, des conférences d'histoire de l'art، محاضرات في تاريخ الفن، des matinales culturelles، صبحيات ثقافية، مو صبحيات على فنجان قهوة. طبعا هون في عندي بوان، هالتخيب هدول الخطوط هدول رح نلاقيهم بالباج 51 تفسير، يعني شو مضمون هالصبحية الثقافية، شو مضمونة نشوفها بعدين بالباج 51. critique d'un film، نقد فيلم، هذا كله activité. honorer un écrivain، تكريم كاتب. des rencontres avec des écrivains، لقاءات مع كتاب. طبعا بالنسبة لنشاط نقد الفيلم له تتمة من خلال هدول التخي بالباج 51، والhonorer un écrivain وتكريم الكاتب كمان بالباج 51. des rencontres، لقاءات avec des écrivains مع كتاب.
des programmations de visites guidées d'excursions برامج زيارات مصحوبة يعني جولات مصحوبة بأدلاء يعني في دليل بيروح معنا هو اللي بيخلينا نتعرف ونزور. كانت المنطقة الرابعة rue الغساني شارع الغساني أدماس في دمشق 100 متر على بعد 100 متر الأم يعني 100 متر القصاع من القصاع في دمشق. C'est la présentation du salon culturel. هذا كان تقديم الصالون الثقافي. هلا premier commentaire التعليق الأول de Sami Nader. J'adore ces activités culturelles. أعشق هذه النشاطات الثقافية. J'ai participé à l'une de ces conférences littéraires. شاركت في أحد هذه المحاضرات الأدبية il y a quelques ans منذ بضعة سنوات. Je me rappelle qu'à l'époque وبتذكر وقتها un des salons culturels أحد الصالونات الثقافية a accueilli استقبل des écrivains fameux كتاب مشهورين. Ils nous ont parlé وحكوا لنا du livre عن الكتاب مو كتاب محدد عن الكتاب qui a marqué leur enfance الذي كان ترك بصمة في طفولتهم يعني ترك تأثير على طفولتهم et comment chacun d'eux وكيف كل واحد من بيناتهم était complètement obsédé كانت مستحوذ عليه تماما par ce livre هذا الكتاب يعني مهووس تماما بهذا الكتاب مسيطر هذا الكتاب واللي فيه على تفكيرهم في بداياتهم. Ils ont décrit وصفوا لنا la période الفترة où ils lisaient les mêmes livres اللي كانوا عم يقروا فيها نفس الكتب en boucle يعني ويعيدوا فيها يعني avec répétition يعني عم يكرروها sans arrêt بدون توقف يعني كل كتاب بيقروا كذا مرة وبدون توقف. Pourquoi? Pour percer le secret des livres لكي يصبروا إلى أسرار هذه الكتب et comprendre ويفهم ويستوعبوا كيف on les fabrique كيف تصنع كيف تألفت هالكتب هاي لذلك كانوا يقروها عدة مرات. Ils ont réussi à nous expliquer ونجحوا في أن يشرحوا لنا les jeunes écrivains نحن كتاب الشباب d'où vient cette passion d'être écrivain شرحوا لنا من أين تأتي هذا الشغف بأنه الإنسان يصبح كاتبا. C'était tellement inoubliable كان ذلك شيئا لا ينسى. Bon courage ياسمين بتمنى لك التوفيق يا ياسمين. أما تعليق مدام حداد فكان مختصر جدا bon courage وخلصنا بتمنى لك التوفيق وخلصنا. عندي بالباج 51 في les activités شرح l'explication des quelles sont les activités مثل ما شفنا des matinales culturelles صبحيات الثقافية des rencontres avec des musiciens لقاءات مع موسيقيين des auteurs مؤلفين des metteurs en scène مخرجين des cinéastes صناع السينما et des comédiens وممثلين. أما بالنسبة للكريتيك d'un film pour animer un débat لتنشيط حوار ou une discussion أو نقاش autour du film الحدود يحكوا عملوا نقاش عن فيلم الحدود طبعا لدورة لحام تعرفوا هالكلام. une séance de discussion جلسة نقاش avec l'auteur مع المؤلف أقيمت le 3e jour de notre semaine culturelle في اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي أسبوعنا الثقافي sous le titre تحت عنوان critique d'un livre نقد فيلم
invitation limitée aux membres du salon. أما الدعوة فهي محدودة لأعضاء فقط، لأعضاء الصالون الثقافي. يعني نحن يعني كل تهذيب قالوا لنا أنتم لا تجوا. أما بالأخير فهون l'un des principaux attraits للتكريم هون pour rendre hommage à un écrivain، تكريم نشاط تكريم كاتب. أحد الأشياء الأساسية اللي جذبتنا de notre semaine semaine culturelle في أسبوعنا الثقافي et de vous inviter ودعوتكم à une séance. طبعا لهون صلحوها معنا عم يعزمونا على جلسة pour rendre hommage لتكريم الإكريفان الكاتب حنا مينا. entrée libre والدخول حر للجميع لكلياتنا. أنا قريته هلا وترجمته، بس طبعا لحتى نحل ونطرح شوية أسئلة عن النص لازمنا جلسة تانية. فأنا بقول هلا j'ai fini la page 50 وقرينا 51، وبالدرس القادم رح نحل التمرينات ونعمل ب كمان. كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.